Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam keheman makalasahan. So today morning, meron kita bihayaon ha Arabian taste. Actually, soft open nila habihayaon. So I was honored to be here kasi invite ako sinambok tagdapo. So thank you so much talaga Arabian Taste for having me here during your soft opening day. So ha mga friendship ko dyan, doon lang talaga Basilan, Zamboanga, Sulu, Iwasin tawi-tawi, naamo na miss na nila talaga yung pagkaon sin mga Arab, sin mga mandi, shawarma. I think Arabian Taste is the answer. So mga kalasahan ay kita magduarwa talaga Mami Sita Marie pa Arabian Taste din di Hanunya Street near Metro Bank. So ayan, super sarap talaga kalasahan sin mga pagkaon nila rin di as in. Siyempre makarelate talaga ako ha kasi like pila years ako lang tabihayan na sa nag-work sa Saudi. Siyempre na-miss ko rin talaga in pagkaon si mga Arabs na sing kabsa, mandi, shawarma and many more. So rin di ikalasahan ha restaurant nila di ikurak at kena naman in very authentic na mandi as in especially in shatta nila yan sobrang sarap, promise kaloka. So makalasahan in restaurant pa lang nila ini this is open from 10 a.m. in the morning until 9 p.m. in the evening. So ha mga friendship isabihayan lang tayo na mga pa-take out dahil dito ka mo mag-order lang tabihayan ha Tetuan Highway amo na first branch nila fronting sin McDonald's. So makalasahan kaingatan nyo na in location ando ay kita magduarwa Mami Sita Marie pa Arabian Taste. So makalasahan di na ako mapahaba sin suy-suy ko balikan ko basing kain tagna bisita ka mo marini. I hope mag-enjoy ka mo sin video ini. Bye! Kisses from Ligaya.